बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपको जो पहला वाला पॉइंट है वो है इमरान खान की सेहत के ऊपर, क्योंकि हमने इमरान खान को जाके बताया कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे आग की तरह ये बात फैलाई जा रही है कि इमरान खान बहुत सख्त बीमार हो गए। रिपोर्ट उनकी टेनाइटिस की जो उनके कान में 2 साल से उन्होंने इसकी कंप्लेंट दी, और ये अगर आप डॉक्टरों से पूछें तो बहुत लोगों को कंप्लेंट हो जाती है। तो वो उन्होंने कहा कि ये हाँ मुझे टेनाइटिस था, और उसके थोड़ा सा क्योंकि वो जब कान में इन्फेक्शन होता है तो एक दफ़ा उससे वर्टिगो हुआ था, तो ये तो अब ठीक है मेरा। और पिछली दफ़ा कहते जो मैंने आपको बताया था आँख का, उसके बाद उन्होंने आँख के बारे में ये कहा कि जो मेरे वो जो स्टेन पड़ रहा था उसका नंबर आँख का वो लेंस का बदलना था, और वो उनका डॉक्टर ने एडवाइस किया है, और उन्होंने ही जेल में उन्होंने बदलवा के दे दिया जो उनको अपनी किताबें पढ़ने में मुश्किल पड़ रही थी। और इसके अलावा इमरान खान ने कहा, मैंने कहा आप अपने अल्फाज में बताएं आपकी सेहत कैसी है। तो इमरान खान ने कहा कि सोच के उन्होंने कहा देखो जब मैं जेल में आया था तो आपको पता है कि मुझे थोड़े महीने पहले जो गोलियां लगी थी उससे उनके नर्व डैमेज हुए थे, और डॉक्टर्स ने भी कहा था इसको बड़ा वक्त लगेगा, कम से कम साल वो नर्व डैमेज ठीक होने में। कहते हैं लेकिन मुझे वर्जिश का टाइम नहीं मिलता था जब मैं बाहर था, क्योंकि इतनी मसरूफियात होती थी। तो जेल में आके मुझे एक फ़ायदा हुआ था शुरू में कि मेरे पास क्योंकि इतना वक्त होता था, मैं वर्जिश करके मेरी टांग जल्दी ठीक हो गई थी। और माशाल्लाह सेहत में मैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इसमें हिम्मत दी है कि मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं है। हालांकि हमने उनको कहा कि इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि आपका कंप्लीट मेडिकल चेकअप हो, ताकि इस किस्म की आइंदा के लिए जो कैसराइयाँ होती हैं इसको बंद किया जाए, और वो जो मेडिकल चेकअप है वो हमारे शौकत खानम के डॉक्टर्स की मौजूदगी में हो। ये उनको बता दिया। अच्छा, दूसरा जो उनका पॉइंट था वो इमरान खान का पॉइंट था उसके ऊपर, सैलाब के ऊपर। उनको अखबार उनको मिल रहा है, और उन्होंने अखबार में देखा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा पंजाब में और केपी के अंदर सैलाब आया और अब सिंध की तरफ जा रहे हैं। उसके ऊपर उन्होंने बहुत दुख का इजहार किया कि उनको पता है कि इससे बहुत परेशान थे। वो कहते हैं कि देखो पहले ही हालात इतने ख़राब हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हैं, और इस सैलाब से आपकी फसलें भी जाएंगी, और लोगों की जो ख़ास तौर पर जो देहात में उनके हालात और मज़ीद ख़राब होंगे। और अगर मैं बाहर होता तो जैसे मैंने पहले किया था, मैं टेलीथॉन ज़रूर करता ताकि मैं इनके लिए फ़ंड रेजिंग कर सकूं, क्योंकि हमने कई दफ़ा ये किया हुआ इमरान खान फाउंडेशन के तहत भी 2010 में, उसके बाद कई सालों पे किया था इमरान खान ने, और जब हुकूमत में भी थे तब भी उन्होंने इसके लिए फ़ंड रेजिंग की थी। तो उन्होंने कहा कि सबको मिल के, और इमरान खान ने भी आज ये पैगाम दिया, उन्होंने कहा देखें जब इतनी बड़ी एक किस्म की आफत आई है, आपने सब ने मिलकर अपने सब ने हिस्सा डालना है, और सब ने कोशिश करनी है कि आप मदद करें जो सैलाब मुतासिरीन है, और सबकी ज़रूरत है। सिर्फ हुकूमत के जो इदारे हैं वो अकेले ये काम नहीं कर सकते, आपको सबको मिलकर उनकी मदद करनी पड़ेगी। ये एक इमरान खान ने कहा। हाँ, अफगानिस्तान। अगला फिर उन्होंने कहा कि मुझे जो दूसरा बहुत परेशानी है, और मैं बिल्कुल इस पे मुझे तकलीफ़ है इस चीज़ की, कि अफ़गानिस्तान हमारे मुसलमान भाई हैं, और उनके लोगों को धक्कम पेल करके ज़बरदस्ती मुल्क से बाहर निकाला जा रहा है। ख़ास तौर पे जब वहाँ पे उनके पास भी वहाँ ज़लज़ला आया है, और वहाँ पे वो लोग मुश्किल में हैं। इस वक्त हमें सारों को उनकी भी साथ मदद करनी चाहिए। तो चौथा पॉइंट ये है कि इमरान खान ने कहा जो वज़ीरिस्तान में बाजौड़ में ऑपरेशन हो रहा है, जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। उन्होंने सख्ती से हदायत फिर से भेजी है केपी की हुकूमत को कि आप ये इस वक्त वहाँ लोग बड़ी मुश्किलात में हैं, वहाँ पे सैलाब आया हुआ है, आप ये जो ड्रोन हमले हैं ये बंद करवाएं। ये वहाँ के लोगों को ये ऑपरेशन जो हो रहा है इन हालात में बिल्कुल बंद होना चाहिए। और इस पे उन्होंने इस बारी बहुत सख्ती से पैगाम भेजा है कि केपी हुकूमत की जिम्मेदारी है अपने लोगों की, ये किया जा रहा है
تاکہ کی جو PTI کی حکومت ہے اس کو کمزور کیا جائے. اور میں ان کو سخت ہدایت دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو بند کروانا ہے ڈرون حملوں کو. اچھا چوتھی پانچواں پوائنٹ یہ تھا کہ عمران خان کو یہ بھی اخبار میں انہوں نے پڑھا ہے کہ وہاں پہ اختر مینگل کے والد کی برسی کے اوپر جب یہ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے وہاں پہ دھماکہ ہوا ہے جس میں 4 لوگ شہید ہو گئے اور کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ میری طرف سے ان کے ساتھ تعزیت کریں اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ 8 تاریخ کی کال دی گئی ہے اچکزئی صاحب کی طرف سے الائنس کی طرف سے پورے بلوچستان میں احتجاج کے لیے اور انہوں نے کہا کہ PTI بھرپور شرکت کرے اس کے اندر. یہ ان کا پوائنٹ تھا. پانچواں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں کہ یہ سائڈ پہ اچھا پانچواں پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں جیل میں رکھا ہوا ہے. کس لیے رکھا ہوا ہے؟ یہاں پہ ہمارے اوپر ٹارچر ہو رہا ہے, ہمارے پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے کیونکہ ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے بالکل آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے بشرا بی بی اور عمران خان کو. اور اس کا کیا مقصد ہے؟ عمران خان کو کس لیے مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ٹوٹ جائیں. لیکن کس چیز کے لیے توڑنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان کے پیچھے یہ نہیں آ رہے, یہ لوگوں کی آواز بند کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو عوام ہے پہلے 8 فروری کو جنہوں نے اپنا ووٹ ڈالا تھا پہلے انہوں نے ووٹ چوری کر کے چوروں کو پکڑا دیا. اب وہی چور اس وقت پریشان ہیں, وہ ڈرے ہوئے ہیں اور اپنے خوف میں لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کی آواز بند کر دی جائے. عمران خان کو کیوں بند کیا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ لوگوں کی آواز ہے. جب آپ عوام کی آواز ہوگے تو وہ عمران خان کے پیچھے نہیں آ رہے, وہ عوام کے پیچھے آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عوام ہے یہ اپنا حق نہ مانگے. اب اسی طرح جب انہوں نے دوبارہ بتایا ہے 1971 کا, انہوں نے کہا 1971 میں یہی ہوا تھا کہ ایک یحییٰ خان وہ اپنا اقتدار طویل کرنا چاہتا تھا, لمبا کرنا عرصے تک پاکستان کے اوپر حکومت کرنا چاہتا تھا. اسی نے بھی یہی کیا تھا کہ لوگوں کی جو آواز ہے اس کو وہ پہچاننا نہیں چاہتا تھا. اس پہ ملک ہمارا پاکستان ٹوٹ گیا اور یہ سارا کچھ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں ہے. لیکن آج بھی وہی ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنا اقتدار بڑھانے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان لوگوں کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کا ووٹ پہچاننا نہیں چاہتے. لیکن فرق 1971 اور آج میں یہ ہے کہ آج قوم باشعور ہے. ان کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو ان کو پتہ ہے, ان کو ساری چیزوں کے حقائق ان کو پتہ ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے, ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اب اس ظلم کو آپ زیادہ دیر نہیں چلا سکتے. آپ نے لوگوں کے اوپر کیسز بنائے ہیں کہ ڈنڈا ان کے ہاتھ میں تھا تو ہم نے ان کو جیلوں میں ڈال دی اور 10 سال کی قید دے دی ہے. آپ ججز کے ہاتھوں لوگوں کے اوپر ناجائز قسم کی سزائیں دے رہے ہیں. لیکن یہ اب نہیں چلے گا, ظلم کا نظام نہیں چلے گا. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی آواز سنیں, اپنے لوگوں کی بات قبول کریں. آپ وہ کریں جو آپ کے لوگ چاہتے ہیں. یہ عوام 25 کروڑ لوگوں کی ہے اور ان کی آواز آپ کو سننی پڑے گی اور یہ ظلم کا نظام نہیں چلے گا. یہ انہوں نے آخر میں بتا کے